जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर चलित जून द्वितीय सोमवार अर्थात 8 तारिख रायरंगपुर बामनघाटी उपजिलापाल सम्मेलन कक्ष में प्रशासनिक जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित होब। जनशुणाणी शिविर में सकाल 7 घटिकार आरंभ हो जनसाधारण आपत्ति अभियोग गुड़िकर शुणाणी करा जिवो। उक्त जन अभियोग शुणाणी शिविर में बामनघाटी उपखंड अंतर्गत 7टी ब्लॉक रायरंगपुर सहरर जनसाधारण निर्धारित स्थान तिथि एवं समय रे उपस्थित होई निज निजर व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्या संपर्कित आपत्ति अभियोग गुड़िक दाखल करें बोली उपखंड प्रशासन पक्षर सूचना दी सर्वसाधारण सुजोग नेबाकू अनुरोध कराई। परवर्ती खबर बेतनडी ब्लॉक अधीन गड़देउड़ा पंचायतर नुआसाही ग्राम पक्षर जड़े महिला मृतदेह उद्धार करिछि बैसिंगा पुलिस। मृतक जनक हेले जुजा माझीर पत्नी सरस्वती माझी बयस 40 वर्ष। सरस्वती पूर्वर बालेश्वर जिला चांदीपुर थाना अंचल बाबू माझी को विवाह करथिबा बेले तांकर संतान थिबा जଣା पड़छि। परे से 2 वर्ष हेबो सेही थाना अधीन झांपुरा उपखंड सिरकणा ग्राम जुजा माझी को विवाह करी 6 मास हेबो गड़देउलिया पंचायतर पोखरीसाई ग्राम सुफल सिंह प्रधानमंत्री आवास गृह रे भड़ा नहीं उभय स्वामी स्त्री रोते। किछि दिन हेबो नुआसाही ग्रामर युवकों सहित जुजा छत्तीसगढ़ राज्य को काम करने को जाइଥିବା बेले पत्नी सरस्वती भड़ा घरे एकुटिया रोते। बुधवार सकाळे ग्रामर लोक मैंने शौच होगाक जाउଥିବା बेले सरस्वती भड़ा घर पार्श्व थिबा एक पोखरी में मृतदेह देखा पाई। तेबे सरस्वती बुड़ी खातरे मात्र आंठुए पानी थिबा जଣା पड़िथिला। एतिकी पानी रे किपरि बुड़ी प्राण हराइला लोकंक मनरे संदेह सृष्टि करिछि। उक्त पोखरी निकट में हले चपल सरस्वती मोबाइल थिबा देखा मिली। ग्रामवासी पुलिस को खबर देवा सहित मृतकों स्वामी को खबर देते। पुलिस घटनास्थल में पहुंची दमकल बाहिनी सहायता मृतक देह को पानी उद्धार कर एक अपमृत्यु मामला रुजु कर व्यवच्छेद बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना पठाई जमापड़ी। परवर्ती खबर स्थानीय जिला मुख्य चिकित्सालय परिसर में चलता पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ट्रेचर न मिलू चिकित्साधीन जैनिक वृद्ध रोगी को एक्सरे कराई डह डह खरारे कांधरे बोई नौथुवा दृश्य अनेकों विस्मित करिछि एवं प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। ए संपर्क में भंजसेनार प्रतिष्ठाता कलिंग किशोरी जेना मुख्यमंत्री को बुधवार ट्वीट जोगे जणाइबा सहित युद्धकालीन भित्तिरे एभली समस्यार स्थायी समाधान पर अनुरोध करिसेंति। प्रकाश जे बांगरीपसी ब्लॉक गोलामुंडाकटा पंचायतर शालबणी ग्रामर असुस्थ वृद्धा दममणि पात्र बयस 75 वर्ष स्थानीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे मेडिसिन वार्ड रे 40 नंबर शज्या चिकित्सित होती। अधिक थंडा ज्वर पर प्रबल कष्ट होउथबारु तांकर छाती एक्सरे पर डाक्तर परामर्श देते। से अनुसार प्रचंड खरा सत्वे तांको पुत्र धनेश्वर पात्र बयस 55 वर्ष तांको वृद्धा मां को कांधरे बही मेडिकल मध्य एक्सरे कोठरी को नेउथबा दृश्य समस्त को व्यथित करछि। मेडिसिन वार्ड रु डायग्नोस्टिक सेंटर जाए पाखापाखि 500 रु 700 मीटर पर्यंत दूर होइथिबारु सरकार पक्षर बैटेरी चालित गाड़ी ट्रेचर व्हील चेयर आदि रही बेले क्यों परिस्थिति रे वृद्धा को तांको पुओ कांधरे बसाई नौथुवा दृश्य मेडिकल परिचालना नहीं प्रश्नबाची सृष्टि करछि। चिकित्साधीन रोगी मैंने नाना भाव में हैरान हरकत होता जो स्थायी प्रतिकार पर विभिन्न महलू दाबी होछि। परवर्ती खबर समय प्राय सकाळ 9टा प्रतिदिन भली फेरी करने को बाहरी जाते व्यवसायी जनक पूर्वर जगी रही शिकारी बाघ भली गहना झाँपी नहीं दुर्वृत्त कला पल्सर चंपट मारी जणाई। खुंटा रास्ता अंतर्गत गोपबंधु नगर ब्लॉक पुराणा बारिपदा बजार सुरत साहू घर एक अलंकार दुकान रही। से प्रतिदिन विभिन्न अंचल को किसी रूपा अलंकार यथा पाउंजी मुदी गोड़मुदी हार इत्यादि सांग को किसी सुना अलंकार नहीं गाँ फेरी करने को जाती। बुधवार दुकानरू बाहरी पुराणा बारिपदा स्थित ITI छकरू सिकिड़िया रास्तार जंगल रास्तार जीवा बाटरे पटु ITI मध्यरे प्राय तांकू पिछा करुवा एक बाइक 3 जण आसी तांकू माड़ मारी पाखरे थिबा 2 किलो रूपा अलंकार सहित 2 भरी सुना अलंकार जार आनुमानिक मूल्य 4 लाख रु अधिक हेबो झांपी नहीं
ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କୁଆମରା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବାରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଛକରୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସର, ଚାକର ଜଣକ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଲଗାଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛିନତାଇ ଘଟଣା ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସକାଳ ବୁଲା କରୁଥିବା ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାର, ମୁଦି, ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ପିନ୍ଧି ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଶଯ୍ୟାରୁ ଚୋରାରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଅଙ୍କୁଶ ଥିବାଭଳି ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ନୀରବ ସାଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ବାଲି ଖନନ ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଉପରେ BNSS ଧାରା 163 ନିଷେଧାଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଫଳକ, ଲାଲ ପତାକା ଲଗାଯିବା ସହିତ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବନିତା ରାଣୀ କିସ୍କୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମିଞ୍ଜ, ଖଣି ବିଭାଗର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକ ତଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷକ ପରେ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ନାହିଁ। ନିକଟରେ 3 ଜଣ ଏସ୍ପି ନିଯୁକ୍ତି ସରକାରୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ 3 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ଏଥିସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 1ରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୃଥ୍ୱୀ, ସୁନାରାମ ସୋରେନ, ପଙ୍କଜ ସୋରେନ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୋପ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ମାଳତୀ ରାସ୍ତାର ନାଖରା ଛକଠାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ 2 ଗୁରୁତର ଏବଂ 2 ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ନିକଟସ୍ଥ ମଣନାଥପୁର ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ଯୁବକ ପାଦର ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତରୁଣ ସିଂ ବୟସ 32 ବର୍ଷ, ବଣିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ ସିଂ 25 ବର୍ଷ, ଶଙ୍କୁର ସିଂଙ୍କର ପୁଅ ଆକାଶ ସିଂ 25 ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ନାଖରା ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଧନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତରୁଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ, କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥଇ ଧରିବେ। ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ କାର୍ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। କାର୍ରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49ର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଲକାତାରୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜନସାଧାରଣ, ପୁଲିସ, ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ହଟାଇ କାର୍ ଭିତରୁ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠଗଣ୍ଡି ଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।